السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم في ميزون. ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne fait maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage une recette d'un gratin très léger et très facile à réaliser. Je l'ai préparé dans un moule à cake. Allez, on dit bismillah et on va découvrir la recette d'aujourd'hui. اليوم ان شاء الله بربي جبت لكم وصفه تاع غراتان سهل بزاف وخفيف. على بالي دائما نحيرو واش نطيبو. هاد الغراتان انا حضرته في المول تاع الكيك. نقولوا بسم الله ونروح نوجدوا الوصفه تاع اليوم. Dans un premier temps, j'ai fait bouillir mes pommes de terre et là je les épluche. Ici j'ai utilisé 9 pommes de terre de taille moyenne. اول حاجه درتها هي غليت البطاطا ودوكا راني نقشر فيها، راني نحي لها فلابو. هنا استعملت 9 حبات بطاطا من حجم متوسط. Ensuite, je mets ma pomme de terre dans un saladier. J'ajoute une cuillère à café bien remplie de beurre. من بعد هنايا حطيت البطاطا المغليه تاعي في ليان وزدت لهم مغرفه صغيره معمره تاع زبده. Ensuite, j'ajoute un demi-verre de lait très chaud et j'écrase toute la pomme de terre à l'aide d'un écrase purée. من بعد نزيد نص كاس حليب بزاف سخون ونكرازي ولا نسكرفج البطاطا تاعنا بهاد الآلة اليدوية écrase purée. J'assaisonne avec le sel، ندير الملح et le poivre noir والفلفل الكحل. Je mélange le tout, نعاود نخلط كلش. Et là, j'avais du poulet au frigo, je l'ai désossé et émietté. Pour vous, vous pouvez utiliser du blanc de poulet, la viande hachée ou bien faites comme moi si vous avez des restes dans le frigo, c'est bien le recyclage. وهنايا كان عندي دجاج نحيت له العظم وفتته. نتوما تقدروا ديروا صدر الدجاج ولا الكفته، وإلا مامي عندكم كاش طابق فضل منه الدجاج ولا اللحم فتوه وديروا كيما انا. J'ajoute une poignée de persil ciselé وهنا نزيد له كمشه تاع المعدنوس مقطع، ما على باليش الا نقولوا كمشه ولا لا. Ensuite, je bats 2 œufs entiers et je les ajoute à notre préparation. وهنايا نضرب 2 حبات بيض كاملين ونزيدهم للخليط تاعنا. Je mélange bien، نخلط مليح. Et pour le fromage, moi je vais utiliser des tranches d'emmental, sinon vous utilisez ce que vous avez à la maison. وهنا للفرماج حنستعمل شرائح تاع l'emmental، نتوما استعملوا واش يكون عندكم في الدار. Je prends un moule à cake et je le chemise. هنايا نجيب مول تاع الكيك وندير له ورق الطهي. Je dépose une couche de purée. هنا نحط طبقة تاع البوري ولا البطاطا المهروسة. Ensuite, la moitié de la quantité du poulet. هنا نحط نصف الكمية تاع الدجاج. Des tranches d'emmental، شرائح جبن l'emmental. Et j'alterne avec une couche de purée ودوكا ندير طبقة تاع لا بوري ولا البطاطا المهروسة. Une couche de poulet، طبقة تاع الدجاج et une couche d'emmental وطبقة تاع جبن l'emmental. À la fin, je ferme avec une couche de purée. مع الآخر نغلق بطبقة تاع البوري. Comme tout est cuit, on va l'enfourner juste pour faire cuire les œufs. On le fait sortir du four dès qu'on obtient une couleur légèrement dorée. كيما كلش راهو طيب معانا، احنا رايحين ندخلوه للفرن غير باش نطيبوا البيض اللي درناه مع الدجاج، نخرجوه من الفور كي نتحصلوا على كولور دوري ذهبية شوية. Quand mon gratin est sorti du four, j'ai attendu à peu près 5 petites minutes. Après, je l'ai démoulé parce qu'il était très chaud. كي الجراتان تاعي خرج من الفرن هنا استنيت حوالي 5 دقائق هكذاك، من بعد ديموليتو. Voici le résultat final de la recette d'aujourd'hui. C'est un gratin très bon. On voit très bien les couches alternées. Vous pouvez l'accompagner avec une petite salade. C'est vraiment succulent.
J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à m'encourager. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفة تاع اليوم. جات وجبة بزاف بنينة، تقدروا تقدموها مع سلطة كيما درت انايا، والفطور ولا العشاء تاعكم يجيكم ما شاء الله متكامل. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم. اذا عجبتكم ما تنسوش تشجعوني بلي لايك، بالتعليقات، بالبارتاج. نعطيكم موعد ان شاء الله في فيديو قادم، وما عليا غير نقول لكم سلام.